السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة جدر حوت تي. اليوم غادي نوريكم ابليكاسيون كوم جو سابيل كونت. هاد لابليكاسيون سي تري بيل لمحبي قراءة القصص. يمكن لك في هاد لابليكاسيون يقرا لك هو القصة وبيا نتايا تقرا القصة راسك. كما تشوفوا شركة أمايا كيتس. Allez, on va entrer. ها شو تنختاروا كيفاش نديروا الانجليش. انا كنت دابا تنقرا تنسمع بالانجليش. ها كاين بوش ان بوت saboter et tout ça تسنى وكان المهم كاين كلشي هادشي. الي اون فا لي فرونسي. غادي نديرو الفرونسي. غادي نديرو كيفاش تشريو القصه غادي نوريكم كيفاش تشريو. مثلا غادي نشريو هادي نشريو هاد لا بوتيت بول روج. غادي نوطع على هاد لي بوين هادو بحال دي بوين. هذا ياك حنا شريناها. شوف تنوطاو على تيليشارجي. هاي تيليشارجي دابا. شو انا كيما شفتو انا عندي شاري شابوتات يعطوها لك فابور. خصك غير دير ياك او لو بيتي شابرون روج. انايا شاري. غادي ندخلوا له باش نشرحوا لكم كيفاش. شوف كاين هنا تو مو لو لي. هو يقراها لك هنايا جو لو لي موا ميم. غادي تقراها لراسك. انا غادي ندير تو مو لو لي باش تعرفوا كيفاش الصوت بان تيتسمع مزيان. تختار الشابيتر. تختاروا هذا سمعوا الصوت. Dans un charmant petit village vivait une mignonne petite fille. Elle était vive et joyeuse et tout le monde l'adorait au village. Sa maman l'aimait beaucoup. Elle était aussi la préférée de sa grand-mère. La grand-mère avait tricoté un joli capuchon rouge pour sa petite fille chérie. Elle le portait tous les jours. C'est pourquoi les gens se mirent à l'appeler le petit chaperon rouge, ce qui n'était guère surprenant. Par un beau matin, le petit chaperon rouge observait sa maman en train de faire la cuisine. Maman, ce sont des galettes que tu fais aujourd'hui? Demanda-t-elle d'un ton gourmand. Oui, ma chérie. Répondit sa maman. Ta grand-mère ne va pas très bien. Je voudrais que tu prennes ce panier et que tu lui apportes une galette et un petit pot de beurre. Oh, j'y vais tout de suite. Pauvre grand-mère. Dit le petit chaperon rouge. Elle prit le panier avec précaution et quitta aussitôt la maison, coiffée de son capuchon rouge. الوغ دابا صافت هنا تنشدو القنت ديال الصفحه. القنت كاع ديال الصفحه اللي على اليمين وتندوروها على اليسار. ها تندوروها على اليسار. دابا ديالوغ. Ma chérie, ta شوف grand-mère شد ne va ديالوغ. pas bien. Tu devrais aller voir comment elle se porte. D'accord. Et si tu lui préparais sa galette préférée? Bonne idée, ça lui fera plaisir. Veux-tu que je t'aide à faire la galette pour ma grand? شوف Pour faire la pâte, mets dans un bol de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et du lait. شوف هذا تنديرو لو بور. تديرو هادي بحال لعبه تتعاونها باش دير هذا دي زو et du sucre et de la farine et du lait. On va fouetter. Sers-toi du fouet pour bien mélanger tous les ingrédients. Il faut mélanger. شوف غادي نحطوه فوق هذا وغادي تخلط راسو. ها comme ça. La pâte est prête. Prends le rouleau à pâtisserie pour l'étaler. غادي ناخذ الغولو باتيسري نحطوه الفوق. ومن بعد غادي شتي هذاك الصبع بقى دير بحالو. شوف بقات تشدو الغولو باتيسري بقات. Bien. Maintenant, on va ajouter la garniture. La grand-mère adore les galettes à la confiture de framboise. confiture. On va ajouter la confiture. ها حنايا. Maintenant, il faut donner une forme à la galette. On va la faire ronde. ronde دائرية. Merci pour ton aide.
Il ne reste plus qu'à mettre la galette au four. Sois prudente dans la forêt, ma chérie. D'accord, maman. إذا سي ليستوار. دابا شوف باش تنبيه ملي تكون هكذا ما يمكن لكمش Ma ديروا من chérie, ta القنت grand-mère ديال ne dort pas هذاك. bien. Tu devrais aller voir comment elle se... ماشي ممكن لكمش تمشيو للقنت ديال الصورة وتقلبوا هكذا. قلبوا تشوفوا هاد السهم اللي يعلي من القنت غير في هاد الحالة اللي تتوطاو عليه. وحنا تندور. ايوا سي تو سا. هذه هي قرايه. مهم كاين 13 كونت 13 كونت في دو فرونسي 13 ou bien 14. je pense 14. oui 14. 14. شوف باش هذا مثلا انت تمشيو لهنايا شتي هذاك درابو د الفرنسي. شوف هذاك الراجل اللي شاد بها تدخلوا هذا تدخل 5 et 8 et 2. شوف تكون تعطيو لك وتدخل ليميل ديالك باش معليش سوبريميتي لابليكاسيون هادي تبقى عندك اللي عاودتي انستاليتي هادي يبقاو عندك نفس لي ليفر كما تشوفوا. هذا لا بيتيت بول روج مازال يلا 31. وواحد نصيحة عاوتاني مثلا تو لانستال مثلا انستاليتيها مع 8 غدليه لو لوندومان تو فا غادي تلقاها مع 8 غادي تلقى الكوفر ان كوفر دور غادي تلقى فيه 200 اور 200 اور داكوغ. وهنايا تتوطا على هاد كار و تدخل هاد الكيتكار ديال واحد اللعبه غادي ندخلوا ليه. كما تتشوفوا غادي تصايب هاد الطوموبيله تختار. راني ندير ليها هادي الطاق هنايا وندير ليها هاد الفلاش وندير ليها هاد هادي بحال الماكوين والفلاش وهادي البومبيه وهاد الصاروخ وهادي هنا غادي ناخر صافي. غادي نمشيو دابا نلعبو. تتوطى على ديك الطوموبيله الفوق انت غادي تخرج هو ها تسوق الراس. هذه في الحقيقة جو بور لي بيبي. غادي تبغي نفس هاد اللعبة كي تتسوقها بغيتي تفراني تسوقي المهم تسوق بحال بصح ولكن سي ان جو بور لي بيبي مي سي با بور لي غران. فيها 6 اللغات الانجليش الالمان والكورية الاسبانيول والروسية لا روسي. سي مهم تختار اللغة اللي هادي تختار. كما تشوفوا هاد لا بيتيت بول روج قريبة تانستالا توصل فيها 90 هادي تانستالا. va installer maintenant. شوف دابا تانستالا. هي تانستالات الخوت كما تشوفوا هي تانستالات. دابا بغيتي تحلها هادي تمشي تحلها. شوف الاذان تودي نتا مورا الاذان ونجي نكمل. اذا سنكمل اصدقائي الاعزاء. هاد لا بيتيت بول روج كما شفتوا اصدقائي الاعزاء انستالات. دابا نمشيو
tu me le lis, je le lis moi-même. Peut-être que ça aurait dû faire rire 3 chapitres, mais c'est pas grave. Ah, peut-être que là, dans une grande basse-cour vivait une petite poule. Et tout ça. Allez. المهم هذه حتى هي كما تتشوفوا. شوف الا بغيتي تشوفوا تتخليو هكذا الصفحه الكتاب، من بعد تتخليو صفحه الكتاب هكذا اللي زعما بغيتو ديروا تحلوا ساليتو من الكتاب. je pense une délicious de pain. Je vais voir d'accord. تسناو شو غير باش تشوفوا النهايه كيفاش تكون. نشرح c'est la fin. Vous aimez ce livre. إذا c'est la fin تكون هكذا. إذا أصدقائي الأعزاء، هذه هي l'application ou bien le jeu اللي هادي نوريكم في هذا الفيديو. إلى الملتقى إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم.